Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami menghormati Pak Ridwan Kamil selaku Wali Kota Bandung, Bapak beserta jajaran pemerintah Kota Bandung yang saya hormati. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersedia dan berkenan untuk menerima kajian kami. Perkenalkan, kami secara rombongan adalah dosen Ekonomika Terapan UGM, Bapak. Ekonomika Terapan UGM. Jadi kami maksud dan tujuan kami berkunjung pada pagi hari ini adalah yang pertama, kami memiliki di dalam prodi Ekonomika Terapan kami memiliki 3 konsentrasi. Yang pertama perencanaan pembangunan daerah, yang kedua penilaian properti, yang ketiga adalah keuangan daerah dan perbankan. Nah, kami diminta oleh Direktur di Delta untuk membentuk program D4 di bidang perencanaan pembangunan ekonomi kewilayahan. Kedatangan visiting profesor dari Jerman, beliau adalah rektor di Lustwig. Kemudian beliau sekarang sudah pensiun menjadi profesor dan beliau menjadi visiting profesor di tempat kami selama kurang lebih 1 bulan. Dengan kami berkunjung di sini, kami ingin belajar dan sharing knowledge mengenai pelaksanaan smart city yang Bapak garap di sini, karena kami tahu bahwa Kota Bandung menjadi pionir dalam pelaksanaan smart city. Karena dengan smart city ini kami melihat pemerintah daerah sekarang mulai kualitas perencanaannya menjadi lebih bagus dan lebih humanis karena aspek sosial, aspek ekonomi, dan mengetahui apakah smart city ini nantinya dapat bersinergi dengan perencanaan pembangunan ekonomi kewilayahan. Nah, kami ingin mencoba untuk apakah smart city ini nantinya bisa kami masukkan juga ke dalam salah satu subjek di dalam ekonomi, dalam di tempat kami ini, karena ini kan mengkaitkan antara aspek e-government, kemudian ekonomi, sosial, dan keamanannya, ya. Jadi membuat kota itu lebih nyaman dan lebih berdaya guna dan mandiri. Saya cukup impress dengan itu, dan kami berharap Bapak bisa memberikan insight kepada kami yang nantinya bisa bermanfaat untuk perencanaan seperti itu. Terima kasih. First of all, thank you for visiting Bandung. Bandung this week is 296 years old. Yeah. We were founded by the Dutch colonial in 1810. So that's statistic, man. Bandung was designed only for 300,000, but exploded after independence up to now. Now it's 2.4 million people. But because we are the capital of West Java and the city of trade, 1 million commuters extra per day coming to Bandung. Bandung, unlike Yogyakarta, we don't have a historical civilization like Mataram. Bandung usually new town from scratch. So the reason why people love Bandung is because of the weather. That's number one reason. Because we are high altitude, 800 meters above sea level, surrounded by mountains. So basically Bandung lies at the top of the bowl, very open. So we have the mountain to the north, to the south, to the west, to the east. This culture creates creative energy to my people. That's why my vision is Bandung to be the strongest creative economic city in Indonesia, probably in ASEAN, because we don't have natural resources.
we don't have energy resources. What we have is only human capital resources. Bandung, we have two major contributions to the economy. Number one is the connection of train during colonial time using only 3 hours train from Jakarta. The second historical infrastructure event was the construction of Toll Road Cipularang 2005, creating a massive economic boost to Bandung. Before the toll Cipularang, the toll road, for example, number of hotels in Bandung were only about 70 hotels. Before the toll Cipularang, we never heard the word macet. But one is boosting economy, second is stressing the people because the tourists who come to Bandung always bring their own cars. That's my problem now. Bandung is voted the best city for tourism last night to Jakarta second. Mohon maaf. Tapi intinya kota wisata urban destination is Bandung and always to Jakarta. So you can imagine, Professor, there is a textile industry combining with the creative culture. That's why people want to buy clothing, fashion, very affordable. Now, throughout the history of Bandung, many education facilities established in Bandung. We have more than 50 universities, similar like only 2 cities in Indonesia considered as the city of education. Number 1 is Jakarta, number 2 is Bandung. So every year I receive thousands of new students coming to Bandung. That's why from 2.4 million, 60% is under 40. Yeah. So I'm running the city of youth. So you understand, yeah? Majority youth, majority educated, we don't have energy, we don't have natural resources. So this youth educated will create a new economy. Because of the entrepreneurship culture of young population of Bandung, almost 60% our economy is SME. So Bandung is the city of SME. Jakarta is a big economic corporation, but in Bandung we are city of SMEs. 5 people, small medium enterprise, and UMKM. So this map represents the strength of Bandung. So as a mayor, I really focus on UMKM. Yeah. But I also make a policy for big investment because economy needs engine of investment. But before I talk about investment, I talk about investment. So this one is very Bandung, 5 to 10 persons company creating mostly urban lifestyle products. So what I did, number 1 is we demolish the permit for UMKM or SMEs. So only in Bandung, if you have a business below $5,000, no need permit. Ya. Jadi di Bandung kalau bisnisnya di bawah 500 juta, nggak perlu pakai izin. Jadi yang pertama di Indonesia nggak perlu pakai izin. Apa yang terjadi? What happened when we demolish this permit process? From January to June, only 5 months, 30,000 new business born registered. Jadi waktu kita hilangkan izin, 30.000 bisnis mendaftar. Daftarnya lewat apa? Lewat HP, nggak perlu ketemu. This is where smart city plays. Yeah. Second policy in economy is we are focusing our banking for micro business only. Jadi kami punya BPR, BPR kami dulu selalu merugi karena cara bekerja
focus only for micro business. Number one, create a credit to fight loan shark atau credit limit. Jadi kita bikin 3 policy di sini. Ya. We give loan up to 3,000 per individual. Jadi saya kasih 30 juta. Kredit terbagi 2, pribadi atau kelompok, ya, individual kredit atau group kredit. Kalau grup kredit nggak perlu pakai agunan. Jadi orang miskin di Bandung yang betul-betul tidak punya agunan boleh dapat kredit ini, but you have to register as a group of 5. Nah, jadi polisinya Bu, tadi ya saya ceritakan di sisi ekonomi, hilangkan izin untuk yang UMKM, beri kemudahan kredit mikro. Nah, ujungnya kita memarketingkan produknya. Nah, marketing produk-produk UMKM itu, so we also assist our SMEs to market their products. Number one, using online. Why online? Because Bandung is very digital society. The online transaction per year in Bandung is 20 million transaction. Yeah. Banyak. 15 million transaction export. Bandung product is being bought by outside Bandung. 5 million import. Outside product being bought by Bandung. So for online transaction, we engage with Tokopedia. So Bandung is the only city that has its own page at Tokopedia. Ada namanya flag store Toko. Nah, coba 2 minggu lagi kita akan ke Malaysia membuka toko pertama di Malaysia. So next week we will open the first flag store of our products under the umbrella, the brand called Little Bandung. But smart city is not all about government only. Smart city also is about how people use their digital technology in the daily basis, daily life, for connecting with one another to access information, to pay bills. So e-government is just one out of many dimensions of smart city. The use of smart city in Bandung, number one is for better public service. Number two is for better bureaucracy performance. We have a problem of costly decision because of bad data. Belum sempurna tapi sudah baik. Jadi sebenarnya rumusnya Kemenkes. Karena kami punya software cuaca hari ini apa, banjir di mana kita sudah tahu. Jadi saya bisa kirim pasukan sebelum banjir datang. Jadi software terbaru baru sebulan lah saya beli. Ini mau kami sebarluaskan ke seluruh Indonesia. Keren. Jadi dipasang sensor itu tiang-tiang di kota. Tiang-tiang ini membaca cuaca dan perkiraan. Langsung dihitung oleh komputer. Dan cuacanya bisa per kecamatan yang detail banget. Nanti algoritmanya ditransfer ke peta bulan untuk GPS dengan layer-layer geologi. Pokoknya mah ada hitungan matematika. Kalau hujannya di sini segimana, kemungkinan yang paling problem di mana? Ya, waktu dalam proses kita bisa mencoret 1.000 berapa? 2.000 kegiatan yang menurut dinas perlu kami coret 2.000 karena kami anggap tidak
sekali atau 3 bulan sekali untuk mengevaluasi semua aktivitas belanja. Kalau e-budgeting kan lebih pada perencanaan ya. Ya. Bahwa kita memastikan rencana kita benar dulu. Ya. Nah di sini ada multi login Bu. Jadi tidak semua orang tiba-tiba kalau istilah Pak Ahok kan ada siuman gitu ya. Ya. Nah itu nggak bisa. Karena kalau ada yang mau nyelip 2 login lainnya di atasnya dia harus Tim TAPD. Oh, iya. Tim TAPD. Namanya bisa dikunci juga Pak. Kira-kira tengah jalan. Nah kalau Ibu yang tadi maksud gimana pelaksanaan kegiatan itu ada di Monet. Jadi coba bayangkan Ibu, Bandung pakai budgeting katakanlah ya, berhasil menghemat another 1 triliun Ya. dari yang dianggap dulu penting harus ada bisa dan kalikan 500 kota kabupaten, nggak usah 1 triliun lah, anggap aja 500 miliar yang dihemat, kalikan 500 kota udah 2,5 udah 25 triliun. Kalau Indonesia mau jadi negara menghemat uang, tadi mempercepat urusan, menjadi transparan, jadi bottom up proses. Saya lanjutkan dulu ya. Ini satu contoh aja kira-kira gitu dari. Nah, jadi kira-kira itu ya tujuannya mengontrol birokrasi, mengobservasi data untuk mengambil keputusan, berkomunikasi dengan warga. Kalau dari sisi kecanggihan, kita ada 3 tahapan. Smart City 1.0 itu digitalisasi saja. Awalnya saya dari Kabupaten Anu, internetnya belum canggih, baru pengen Smart City. Yang paling gampang digitalisasi aja. Semua dokumen-dokumen itu dibikin online atau digital. Itu yang paling dasar dia. Smart City 2.0 yang kedua itu adalah interaksi dengan warga. Warga bisa komplain, gitu kan? Kalau di Jakarta pakai Clue, ya, kalau kita pakai lapor. Nah, ada Smart City 3.0. 3.0 is machine to machine. Jadi nggak ada interaksi antar manusia, si mesin aja ambil cuaca, informasi datanya diakses kan gitu. Jadi yang paling canggih itu yang ketiga tadi mesin to mesin atau istilah yang saya dengar dari ahli namanya intelligent infrastructure. Jadi infrastruktur yang cerdas yang bisa memperingatkan sesuatu terjadi di infrastruktur itu. Bagaimana caranya dari problem statement ini kemudian melalui proses digitalisasi. Tadi saya mendengar Bapak, saya tanya ke insinyur, kemudian di sini ada ITB gitu ya Pak. Apakah dari pemikiran ini kemudian ditransformkan ke universitas bekerjasama dengan universitas, kemudian alat ini dikembangkan? Nah, jadi bahkan kita pernah bikin kerjasama sama ITB buat tugas kuliah. Sederhana, tolong bikin kan paling masih paling gampang kan digitalisasi ya. Tolong digitalisasi taman ya, tolong digitalisasi data kepegawaian, tolong digitalisasi apa saya lupa ya. Aset dari zaman uang. Sekarang ini ya kayak gimana? Orang kalau ditanya Smart City kayak gimana dan bisa jawab. Bu Risma bikin versi sendiri, saya bikin versi sendiri. Nah kami ternyata di dunia ini ada ISO-nya. Nah kami akan tes itu supaya mohon maaf ya, Kemendagri masih bingung tentang Smart City. Kemenpan juga masih belajar. Kominfo nggak jadi prioritas. Jadi kita ini gerak sendiri. Jadi kalau itu bandingin ini dengan kementerian kecanggihan itu, karena kita nggak ada arahan. Jempol 3, 2